Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Rizal Mendra Duguna with number student 2021 08 10 11 0. My name is Aziz Dwi Pangestu. I'm as a translator speech in bahasa. Hadirin sekalian, izinkan saya berdiri di depan hadirin untuk berbicara tentang ekonomi global. Ladies and gentlemen, let me stand in front of the audience to talk about the global economy. Ini adalah pandangan yang diterima secara luas bahwa globalisasi tidak hanya akan menguntungkan semua negara di seluruh dunia, tetapi juga akan bekerja menuju perbaikan ekonomi secara keseluruhan. It is a widely accepted view that globalization wouldn't only benefit all countries across the world but would also work towards the betterment of the economy as a whole. Globalisasi tidak hanya lepas dari batas negara masing-masing, tetapi terkait dengan banyak hal yang kompleks di suatu negara, termasuk ekonomi. Globalization wasn't only loss of boundaries of each country but associated with many complex things in a country including economics. Ekonomi global dicirikan sebagai ekonomi dunia dengan pasar terpadu untuk semua barang yang diproduksi di seluruh dunia. A global economy is characterized as a world economy with a unified market for all goods produced across the world. Dengan demikian, hal ini memberikan peluang bagi produsen dalam negeri untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas sesuai dengan permintaan global. It does give domestic producers an opportunity to expand and raise capacity according to global demands likewise. Selain itu, hal ini juga memberikan peluang bagi konsumen dalam negeri untuk memilih dari beragam barang impor. It also provides an opportunity for domestic consumers to choose from a vast array of imported goods. Ekonomi global bertujuan untuk mensosialisasi harga semua produk secara global. A global economy aims to rationalize the price of all products globally. Sementara ekonomi global atau globalisasi memiliki keunggulan tersendiri dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan dunia, serta menghasilkan peningkatan standar hidup bagi semua orang di tingkat global. Ia memiliki efek samping yang berbahaya dari pertumbuhan negara dan dengan ketimpangan. While a global economy or globalization has the distinct advantage of raising world productivity and incomes and bringing about an improvement in the standards of living for all people at global level, it has the dangerous side effect of growth with inequality. Hal ini telah dibuktikan di negara-negara kurang berkembang di India, Cina, dan Brasil, di mana manfaat globalisasi belum meresap ke tingkat terendah. This has been evidenced in the less developed economies of India, China, and Brazil, where the benefit of globalization have not percolated to the lowest level. Hal ini menimbulkan jurang pemisah yang lebar antara si miskin dan si miskin. This has brought about a wide divide between the have-nots and the have-nots. Ekonomi global juga mengarah pada perpindahan pekerjaan dari negara maju ke negara dunia ketiga karena tingkat upah jauh lebih rendah di sini.
A global economy also leads to a shifting of jobs from the developed countries to the third world countries as wage rates are much lower here. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan negara maju tumbuh secara eksponensial. This allows companies of the advanced nation to grow exponentially. Misalnya, kita mungkin menemukan chip komputer yang diproduksi di Cina untuk diekspor ke Amerika Serikat untuk desain yang selanjutnya dapat digunakan di komputer Jepang yang dipasok ke seluruh dunia. For example, we might find computer chips produced in China to be exported to the USA for design which may be subsequently used in Japanese computer supplied across the world. Proses ini disebut outscoring dan mengarah pada eksploitasi pekerja di ekonomi dunia ketiga di mana ketimpangan pendapatan sudah ada. This process is called outsourcing and leads to the exploitation of workers in third world economies where income inequalities already exist. Yang terakhir, bagaimanapun ekonomi global mungkin bermanfaat bagi dunia secara luas. Not the last, a global economy may be beneficial for the world at large. Hal ini dapat menyebabkan ekonomi dunia memerangi masalah seperti pemanasan global atau mungkin perubahan iklim. This may result in the economies of the world fighting issues such as global warming or maybe climate change. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.